Nema tog Srbina koji ne zna za Dušana Silnog i za Dušanovo carstvo. I nema pravog Srbina koji se nije pitao šta bi bilo od Srbije da je Dušan Silni poživeo duže i da je uspeo da ostvari svoje planove, umesto iznenadne smrti koja ga je zadesila i ostavljanja carstva svome sinu Urošu Nejakom. Jer Dušan nije bio samo silni, on je bio i mudri. Za njegova vakta donet je zakonik koji se i danas smatra kao oličenje pravde i pravičnosti države sa jedne strane i surovih kazni za one koji se o tu pravdu ogreše sa druge strane. Dušan je bio i ambiciozni i imao je viziju Srbije kao sile koja može da preuzme tada već vidno umorno i oslabljeno Vizantijsko carstvo. Zato je sebe prozvao carem Srba i Grka. Sa njim na čelu stara srpska država dostigla je vrhunac svoje moći. Pa hajde da vidimo ko je bio car Dušan Silni, kakvi su mu bili planovi i šta bi se moglo događati da je nekim slučajem poživeo duže i uspeo u svojim naumima. Dušan je bio sin kralja Stefana Uroša III, poznatijeg kao Stefan Dečanski, koji je pre toga nasledio svog oca, kralja Milutina. U to vreme svađe i borbe oko trona su bile uobičajena stvar među srednjevekovnim, pa tako i među srpskim kraljevima. U tom smislu je Dušanov otac, Stefan Dečanski, bio posebno tragična figura među Nemanjićima. Još od detinjstva je živeo kao talac među Tatarima, potom gonjen od oca koji je naredio da ga oslepe, zatim u ratu sa bratom oko prestola, a na kraju svrgnut sa vlasti od svog sina. Nema sumnje da je mladi Dušan sa razumevanjem pratio sudbinu koja je zadesila njegovog oca i da je to imalo traga u njegovom razmišljanju i vladanju. Dušanova majka je bila bugarska princeza Teodora, a smatra se da je rođen negde oko 1308. godine. Svoju prvu mladost je proveo u Carigradu sa ocem u progonstvu. Veliki grad i sav njegov sjaj, raskošni dvorski ceremonijal, kao i niski instinkti i ambicije koje su to sve okruživale, verovatno su ostavile jak utisak na mladog Dušana. Krajem 1320. godine Stefanu Urošu Dečanskom je bilo dozvoljeno da se vrati u Kraljevinu Srbiju, a u oktobru 1321. godine kralj Milutin je umro. Posle nekoliko meseci borbe za vlast na srpski presto došao je kralj Stefan Dečanski, Dušanov otac, kome se iznenada povratio vid. Krunisan je za kralja 1322. godine, a istovremeno je i Dušan krunisan za naslednika prestola. Kada je napunio 14 godina, negde oko 1326. godine, Dušanu je dodeljena na upravu Zeta. Godine 1330. dešava se velika bitka kod Velbužda, gde srpska vojska odnosi veliku pobedu nad Bugarima, a sam bugarski car Mihajlo biva ubijen. Tokom boja naročito se bio istakao Dušan sa svojim vojnicima. Srbija je ovom pobedom postigla puno. Bugarska je bila oslabljena i nije se više usuđivala, niti je imala snage da dejstvuje u pravcu Vardarske doline. Srpski uticaj na bugarskom dvoru je postao značajan i to je razbilo svaku mogućnost političkog saveza protiv Srbije. Na Balkanskom poluostrvu više nije bilo zemlje koja se usuđivala da Srbiju napada i izaziva. Takvu Srbiju je Dušan dobio u nasledstvo. Dobro, ne baš u nasledstvo, više je on takvu Srbiju oteo od oca. Nisu najjasniji motivi njihovog sukoba. U svakom slučaju godine 1331. kralj Stefan je krenuo na Dušana, koji je živeo u Zeti. Dušan se povukao pred očevom vojskom, ali nije želeo da se pokori i preda, vrlo verovatno iz straha da njegov otac ne postupi isto prema njemu kao što je njegov deda Milutin postupio prema svom sinu. Dušan je nameravao da napusti Srbiju kako bi izbegao očev gnev.
Međutim, njegova vlastela u Zeti stala je uz njega i oni podigoše bunu, banuše pred Stefanov dvor i zarobiše Stefana. Odmah posle toga je sazvan državni sabor gde je Dušan proglašen za kralja, a sam kralj Stefan nije dugo poživeo u tamnici. Umro je u jesen 1331. godine pod sumnjivim okolnostima. Nemire u Srbiji su iskoristili Bugari da postave sebi novog cara, Jovana Aleksandra. On nije želeo da bude neprijatelj sa Srbijom, već je hteo da se sa Dušanom orodi. Već 1332. godine dešava se venčanje Dušanovo sa sestrom bugarskog cara Aleksandra, Jelenom, što je učvrstilo prijateljske veze između dve države. U godinama posle toga Dušan je bez briga o Bugarskoj mogao da razvija svoje akcije protiv Grka i Mađara. Kralj Dušan, za koga pišu da je bio glavom veći od svih savremenika, bio je moćni samodržac, svestan snage koju predstavlja. Bio je odličan vojnik, a uz Nemanju svakako i lično najhrabriji. Možda nije bio toliko vičan u diplomatiji, pošto mu to u onolikoj sili i snazi tadašnjoj to nije toliko ni bilo potrebno. Po svojoj prirodi Dušan nije imao moralnu iskvarenost svog dede Milutina. I ono što je posebno interesantno, taj silni car koji je gospodario po Balkanu je bio neobično popustljiv prema svojoj ženi, Jeleni, koja je više nego i jedna vladarka pre nje uticala na državne poslove i na cara lično. Za vreme Dušanove vladavine Srbija dostiže vrhunac svoje moći. Bugarska zavisi od njegove milosti. Bizantija moli za njegovu pomoć. Mleci traže njegovo prijateljstvo. U toku svoje vladavine Dušan će osvojiti mnoga područja i gradove. Grčke teritorije na jugu oko Soluna, zatim Epir i Tesaliju. Od Ugara je uzeo Mačvu, ali dva grada koje je želeo da osvoji, a nikad u tome nije uspeo, bili su Solun i Carigrad, oba opasana moćnim zidinama. Na Uskrs 16. aprila 1346. godine Dušan je krunisan za cara. Srbija je postala carstvo sa punom ambicijom da zameni upola slomljenu Vizantiju. To pokazuje i nova titula Dušanova, koja ga označava kao cara Srbljem i Grkom. Sa tom ambicijom Srbija je preuzela na sebe izvesne tradicije i ustanove Carigradske imperije, a sam Carigrad je smatran za ideal carstva. Grci su ga zvali samo grad ili Konstantinov grad, dok je kod Slovena on dobio ime Carski grad ili Carigrad. Posled Carigrada je stari san svih slovenskih država koje su se stvarale oko Vizantije. Za njim su težili Simeonovi Bugari, Dušanovi Srbi, a posle i Rusi kroz ceo 18. i 19. vek. Tako Dušan, videći svoje uspehe i nemoć Vizantije, dolazi na smelu i veliku zamisao da postane gospodar Carigrada i da na ruševinama Vizantije podigne moćno carstvo jednog mladog naroda, punog poleta i stvarne snage. Da bi to ostvario, Dušan se obraća za pomoć Mlecima, pošto je za opsadu i osvajanje Carigrada potrebna flota, koju on nikako nije imao. Mleci ga odbijaju. Prvo zato što tada vode ratove u Dalmaciji, a drugo što im nije išlo u račun da se slaba vlada Vizantije, koja im je često davala razne povlastice, zameni vladom jedne jake i mlade i usled toga možda osione države. Sa proglašenjem Dušana za cara i srpska crkva je podignuta na rang patrijaršije. Pristanak za proglašenje srpske patrijaršije dali su samo oni crkveni poglavari koji su bili zavisni od Dušanovog uticaja, bugarski patrijarh i autokefalni ohridski arhijepiskop. Proglas dakle nije bio strogo kanonski, već više izraz sopstvene snage i samovolje. Carigradska patrijaršija je bacila anatemu na ovu srpsku crkvenu tekovinu i prekinula sa njom sve veze. Sam car je preko crkve želeo da ublaži i privuče sebi grčki element svog carstva,
pošto on sa novom carevinom nije imao ništa zajedničko osim vere. Međutim, Dušan se brzo uverio da je njegov jedini oslonac bio u srpskom i slovenskom elementu, a da je sve ostalo u osvojenim zemljama nestalno, pa čak i neprijateljski raspoloženo. Sa druge strane, sa ulaskom u čisto grčke oblasti na jugu, Srbi su sve više dolazili pod uticaj grčke kulture i usvajali su je. Osjećala se njena tradicijama bogata nadmoćnost. Grčka kultura osvojila je u staro doba i pobednički Rim, a kako ne bi i balkanske, još uvek dobrim delom sirove Slovene. Postavlja se tu i pitanje da li je bilo mudro što je Dušan tu srpsku snagu, na koju je jedino mogao sa sigurnošću da računa, rasipao na odbranu svih tih dalekih tekovina carstva. Je li bilo mudro cepati tu snagu i slabiti je garnizonskom službom u mestima gde njeno prisustvo u času ozbiljne opasnosti svakako neće moći da izmeni sudbinu? I da li je trebalo braniti granice Tesalije kada ni u samoj Makedoniji gradovi nisu bili potpuno sigurni? Ekspanzija srpske snage bila je na štetu njene solidnosti. Ipak, u posljednjim godinama svoje vladavine, Dušan prikuplja svoje snage za još jedan obračun sa Vizantijom, možda i konačan. Da bi to što sigurnije uradio, on namerava da sa Balkana ukloni opasne grčke saveznike, Turke, koji su u posljednjim borbama imali znatnog udela. Turci su već tada predstavljali snagu koja ne sluti na dobro. Sistematsko prodiranje Turaka u Maloj Aziji lišilo je Grke njihovih glavnih gradova i bogatih oblasti i sateralo ih do same obale. Kad su prvi veći Orhanovi odredi stigli u Carigrad, bili su dočekani sa radosnim klicanjem, ne samo zbog dolaska novih pomoćnika u odbrani grada, već i zato što su Turci predstavljali stvarnu snagu. Međutim, čim su Turci videli kako stvari stoje u Evropi, kakva je snaga njihovih grčkih poslodavaca i kakav je plen kakvom se mogu nadati s ove strane Dardanela, oni su se lako odlučili da iskoriste to stanje i to novo područje. Uz to je i sama Vizantija, stalno u novčanim problemima i nesposobna da redovno isplaćuje svoje obaveze prema najamnicima, tolerisala da se gramzivi Turci sami naplaćuju pljačkom po njihovoj teritoriji. Računajući na takvu situaciju, Dušan je želeo da turske čete primami na svoju stranu ili ih bar odvrati od toga da pomažu Vizantiji. Po nekim izvorima, Dušan je turskom sultanu ponudio ništa manje nego svoju kćer za ženu. Car Dušan je išao za tim da Vizantiju osami i oslabi, a ovi su dobro osjećali da im je turska pomoć, iako jako skupa, u tom trenutku bila jedino sredstvo da zaustave srpski nalet. Vizantijski car Kantakuzin je ponudio Turcima grad Čimpu na Galipolju, te tako 1352. godine Turci prelaze u Evropu i tu dobijaju jako uporište za svoje dalje akcije. Njihove konjičke čete, surove i grabljive, nisu mnogo vodile računa o stanovništvu područja kroz koja su prolazile, tako da od njihovog prisustva brzo zakukao i saveznik i protivnik. Ubrzo je i sam car Kantakuzin nastojao da ih ubedi da se vrate u Aziju, nudeći im bogate nagrade, ali bez uspeha. Oni su mu samo sa ironijom odgovarali da oni nisu prekršili nikakav ugovor. Dolazak Turaka je doneo opasan element za bezbednost Evrope, pre svega zbog njihovih vojničkih i organizacionih veština. Caru Dušanu davali su svi ti događaji dovoljno povoda da se ozbiljno posveti turskom pitanju. Turci su postajali sve jači i agresivniji. Brzi, lako pokretni, vešti ratnici, oni su srpskoj vojsci već zadali nekoliko osetnih udaraca. Zato je valjalo delovati na vreme. Dušan dolazi na misao da jednom većom akcijom učini kraj njihovom boravku u Evropi. Ali da bi mogao da razvije prema njima svoju punu snagu,
trebalo je da dobije slobodne ruke na drugim stranama, naročito na severu, gde su Mađari bili neprijateljski raspoloženi. Takođe je trebalo dobiti saglasnost zapadnog sveta, Mletačke republike i francuskog dvora sa srpskom akcijom u Trakiji, koji bi neposredni cilj bio isterivanje Turaka iz Evrope, a posredni, gotovo sigurno, zauzimanje Carigrada. Zato se Dušan obraća papi, da mu ponudi uniju svoje crkve sa rimskom, a da papa njega prizna i proglasi kapetanom hrišćanstva, borcem za veru i da ga tako zaštiti od neprijateljstva drugih hrišćanskih država. Papa je, istina, ljubazno odgovorio na ovaj predlog, ali ne onako kako se Dušan nadao. On je u svome odgovoru nazivao Dušana kraljem, a ne carem, iz obzira prema drugim evropskim dvorovima, što nije moglo ostaviti dobar utisak na srpskog cara. Podršku Dušan dobija od češkog kralja Karla, koji mu piše kako se raduje carevoj želji da pristupi sjedinjenju crkava, koja će biti olakšana time što će u bogosluženju moći da se služe zajedničkim slovenskim jezikom. Uz to obećava mu svoje posredovanje kod mađarskog kralja i pomoć za dalje osvajanje u Grčkoj. Međutim, nekako u to isto vreme, 1354. godine, mađarski kralj Lajoš organizuje svoj pohod na Srbiju i tako razbija bitnu pretpostavku cele Dušanove kombinacije. Zašto bi Dušan izazivao potres u svojoj zemlji prelaskom na katoličanstvo, kada papin ugled nije dovoljan da zadrži od napada čak ni kuriji tako lojalnog mađarskog kralja, i to u trenucima kada se papa trudi da pridobije novu teritoriju i kada bi se trebala pokazati najveća predusretljivost. Ljud zbog ovog mađarskog napada, Dušan nije hteo da skriva svoje ogorčenje pred papinim izaslanstvom, koje je konačno stiglo u martu 1355. godine. I onda je car Dušan Silni iznenada umro u decembru 1355. godine u 48. godini života. Smrt je došla neznano od čega, u najboljoj muškoj snazi, i to baš u trenutku kada je srpskoj državi i hrišćanskom Balkanu bila vrlo potrebna jedna centralna volja apsolutnih kvaliteta. Dušanovo delo, mada veliko i mada blistavo po carskom sjaju, nije bilo trajnog kvaliteta. Srpska snaga u to vreme nije bila dovoljna da izdrži teret jedne takve imperije. Ona je mogla da delo skoro izvede do svog kraja, ali ne i da ga zadrži. Sa novim stanovništvom grčkih oblasti koje su osvojene, srpska država nije dobila priliv snaga za dalja dela, nego opasan teret, koji se u svim sumnjivim situacijama pokazivao kao neprijatelj. Dušan se trudio da svoje državno delo sredi i postavi na zdrave osnove, o čemu najbolje svedoči njegov zakonik. Razumevao je da su grčko zakonodavstvo i civilizacija napredniji od srpskog i prihvatao ih je ne samo za nove grčke, nego i za stare srpske oblasti. On se vodio shvatanjima njegovog vremena, gde se uspeh cenio po veličini osvojenih oblasti. Na kraju je utisak da je ipak veličina postignutog bila više varka nego stvarnost. Ali hajde da vidimo šta bi bilo sa Dušanovim carstvom da Dušana nije zadesila prerana smrt i da je mogao još neko vreme da vlada. Njegov uspeh je svakako bio događaj evropskih dimenzija. Biti car je bilo retkost u to vreme i značilo je više nego biti vladar samo jedne pojedinačne države. Tokom srednjeg veka bilo je proglašeno svega 5 carstava: Bizantija, Franačko, odnosno Rimsko-Nemačko carstvo, zatim Bugarska, Srbija i Rusija. Samo da li mi Dušanu pripisujemo možda i više nego što je njegova stvarna lična zasluga i da li je na njegov vrtoglav uspeh uticao i neobično povoljan splet istorijskih okolnosti. Te okolnosti su mu omogućile da munjevitom brzinom umnoži svoje zemlje. Bez jedne velike bitke sa Vizantijcima
on je udvostručio svoju teritoriju. Njegovo ratovanje svodilo se na opsadu gradova koji su se brzo predavali. Jedinu veliku pobedu, bitku kod Velbužda 1330. ostvario je zajedno sa ocem protiv Bugara, podržanih od Vizantije, i u to vreme kad on još nije bio vladar. Ovakva opšta slabost Vizantije nastupila je usled niza građanskih ratova. Uz to epidemija kuge koja se prvo pojavila u Carigradu 1348. godine pa protutnjala Evropom, dodatno je oslabila moć Vizantijskog carstva. Kako srpske zemlje nisu imale gusto naseljene gradove, ova nevolja je u velikoj meri zaobišla Srbiju. Carigrad je tokom svoje 11 vekova duge istorije izdržao desetine dugih i teških opsada. Samo 2 puta je grad pao u ruke napadača. Srpska pretnja Carigradu ostala je uglavnom u teoriji, a srpska vojska nije bila poznata kao osvajač gradova. Ali šta bi bilo da je nekim slučajem Carigrad pao u Dušanove ruke i da li bi energični car uspeo da preokrene točak istorije? Narastajućoj osmanskoj državi trebalo je suprotstaviti centralizovanu monarhiju sa brojnom modernom vojskom, a to ni Srbija ni Vizantija nisu imale. Da je uspeo da poživi dovoljno dugo, da slomi vlast plemstva, uvede strane plaćenike sa najnovijim naoružanjem i da postepeno, uz pomoć rudarstva, nekako razvije privredu, Dušan bi možda i uspeo da zaustavi Turke i stvori novo carstvo, koje bi objedinilo Balkan i steklo značajna uporišta u Maloj Aziji. Samo veliko je pitanje da li bi to novo carstvo uopšte bilo srpsko. Ne bi bilo prvi put da se osvajači utope u pokorenom narodu, naročito kada su podanici na višem kulturnom i društvenom nivou. Ono što je izvesno da bi se dogodilo je da bi to novo Dušanovo carstvo postepeno ušlo u sukob sa Rusijom, koja je u 14. veku počela da jača oko Moskve. Ta bi se dugotrajna borba prvenstveno vodila oko samog Carigrada. Sa manjim resursima i etnički raznorodnija, srpsko-vizantijska carevina bi teško izašla na kraj sa Moskovskom Rusijom u usponu. Možda bi bila pobeđena i podeljena između Rusije i Ugarske po istom principu po kome su krajem 18. veka Pruska, Austrija i Rusija razdelile Poljsku. Čak i da taj sukob preživi, to bi se carstvo sigurno raspalo tokom 19. i 20. veka zbog velikih etničkih i jezičkih razlika, a iz njega bi izašle manje nacionalne države. Što se tiče same Srbije, njena bi istorija bila nešto drugačija. Ne bi bilo kosovskog mita i snažne crkve, ali bi Srbija imala taj neki oreol srednjevekovnog hegemona Balkana i predvodnika istočnog hrišćanstva. Što je opet najverovatnije, ne bi poštedelo sličnih frustracija i teškoća koje Srbija ima danas. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.